আগামী বর্ষা মৌসুমে আগরতলা শহরকে জলমুক্ত করতে ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছে নগর উন্নয়ন দপ্তর। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গোটা পরিকল্পনাকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করতে ময়দানে নামলেন আগরতলা পৌর নিগমের কমিশনার ডক্টর বিশাল কুমার। আগরতলা পৌর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডের অন্তর্গত এলাকাগুলি ড্রেন সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছে আগরতলা পৌর নিগম। তাকে সামনে রেখে শুক্রবার পৌর নিগমের 32 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত মাস্টারপাড়া এলাকায় পরিদর্শনে যান আগরতলা পৌর নিগমের কমিশনার তথা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার। সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় কর্পোরেটর, পৌর নিগমের প্রকৌশলীরা। देखिए, त्रिपुरा में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अगरतला में खासकर ड्रेनेज का काम, पीने के पानी का काम और फ्लड प्रोटेक्शन का काम जोरों पे चल रहा है। और आज आम जनता और जनता के प्रतिनिधि के साथ हम लोग अगरतला के डिफरेंट रीजन्स का दौरा कर रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि आम जनता की क्या प्रॉब्लम है और ड्रेन से रिलेटेड, सड़कों से रिलेटेड जो उनकी समस्याएं हैं, फ्लड रिलीफ से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके लिए जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी काम करने हैं, उनकी रूपरेखा तैयार की जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं पिछले साल की तरह कोई भी समस्या इस साल नहीं आएगी और आम जनता के साथ जनभागीदारी के साथ हम इन सभी प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। কোন রকমে নাকে মুখে গুছে সারা দিনের জন্য বেরিয়ে পড়া অম্বলের আর দোষ কি? তাই তারা 5 দশক ধরে গ্যাস, অম্বল ও পেটের সমস্যা একমাত্র সমাধান গ্যাস নয়।